mes sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une recette de la charlotte au chocolat. Cette recette est facile, rapide et délicieuse. Salam alaikum, inshallah تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راح ندير une recette نتاع la charlotte au chocolat. هاد la recette سهلة وسريعة. C'est parti pour la recette. Pour la mousse au chocolat, vous allez fouetter ensemble les jaunes d'œufs avec 70 g de sucre en poudre. Bien mélanger jusqu'à que le mélange double de volume. خلطي صفار البيض مع 70 غرام سكر، ضربيهم مليح بالباتور حتى الخليط يزيد في الحجم نتاعه. Puis ajoutez 80 g de beurre fondu. Vous continuez à mélanger pour avoir une mousse bien aérienne. من بعد سيدتي حطي 80 غرام زبدة دايبة وخلطي مليح تاني مرة حتى تتحصلي على une mousse. Vous ajoutez ensuite 145 g de chocolat noir fondu. Et vous mélangez de nouveau jusqu'à avoir une pâte bien homogène. واخيرا حطي 145 غرام شوكولا دايبه وتبدي تخلطي مليح من جديد. Dans un autre récipient, vous allez battre les blancs en neige bien fermes. يعني تضربي بياض البيض مليح. Et vous allez les ajouter à la préparation de la pâte au chocolat. ومن بعد تحطي بياض البيض في la pâte au chocolat. Donc d'abord une bonne cuillère pour assouplir la pâte. اولا تحطي مغرف كبيرة من بياض البيض باش تطري la pâte. Et ensuite, le reste des blancs en neige très délicatement avec la maryse en soulevant la masse pour pas trop écraser les blancs. وتولي تحطي الباقي نتاع بياض البيض غير بشويه وتبدي تخلطيها وترفديها من تحت باش ما تخسريش بياض البيض. حتى تتحصلي على une mousse homogène. Je passe à la préparation de mon sirop. Donc, j'ai placé dans une casserole 30 centilitres d'eau, 40 g de sucre et une goutte d'extrait de vanille. Laissez bouillir pendant 3 minutes et vous retirez du feu et laissez refroidir. حطيت في une casserole 30 centilitres ماء، 40 غرام سكر وقطرة نتاع l'extrait de vanille. تخليه يطبخ لمدة 3 دقائق، أو من بعد تنحيه من النار وتخليه يبرد.
Je passe à la préparation des biscuits à la cuillère. Je vais juste couper l'extrémité pour qu'ils puissent tenir bien droit dans le moule. هنا كما راكم تشوفوا راني نقطع غير شويه من لي بسكوي باش كي نحطهم في المول يبقاو مشدودين مليح. Ensuite, je passe au dressage de la charlotte. Vous trempez les biscuits à la cuillère dans le sirop et vous allez les répartir tout autour d'un moule. Et les répartissez bien au fond du moule. هنايا شمخي les biscuits في le sirop وست فيهم في le moule. ومن بعد زيدي حطي لي بسكوي على كويير في لو فون نتاع المول. Ensuite, vous ajoutez la moitié de la mousse. Vous recouvrez avec une couche de biscuit et ensuite le reste de la mousse au chocolat. يعني تحطي لا موس النص نتاع لا موس ومن بعد تزيدي تحطي الطبقة الثانية نتاع لو بسكوي والطبقة الثالثة نتاع لا موس وشوكولا. Et à la fin, vous placez au réfrigérateur au moins 6 heures ou une nuit. ومن بعد حطيها تبرد في الثلاجة لمدة 6 سوايع ولا ليلة كاملة. Alors pour la déco, dans un saladier bien froid, vous placez 20 centilitres de la crème liquide entière bien fraîche et la fermentez avec le batteur.
هنا كما راكم تشوفوا لو سالادي راه ابيض لانه خليته لمده طويله في الريفريجيراتور لانه خاصه يكون بارد. وتحطي لا كريم ليكيد تكون بارده مليح وتبدي تطلعي فيها بالباتور. Ensuite, on va rajouter du sucre glace et du cacao. هنايا تحطي لو سكر غلاس ومن بعد تزيدي الكاكاو. Une fois que la crème chantilly est bien montée, je la place dans une douille et je commence ma déco. بعد ما لا كريم شانتيي تاعك طلعت مليح تحطيها في لا دوي وتبدي لا ديكوراسيون تاعك. Et là, je commence la déco avec la crème chantilly en faisant des petites rosaces tout autour de la charlotte. وهنايا تبدي ديري فوريدات صغار بلا كريم شانتيي. Et à la fin, j'ai rajouté 3 rondelles de chocolat noir. Et là, j'ai rajouté 3 rondelles du chocolat noir. وهنايا زدت زينتها بلو شوكولا نوار. Il ne reste plus qu'à démouler la charlotte et on peut la décorer avec un ruban rouge. Et maintenant, on va regarder l'intérieur de la charlotte. Vraiment, essayez cette recette et vous me laissez des commentaires.
وهنايا راح نشوفوا لا شارلوت كيفاش خرجت. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها وتمدوا لي رايكم. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour liker, vous abonner à la chaîne et puis cliquer sur la clochette pour être au courant des prochaines vidéos. ان شاء الله الفيديو نتاع اليوم يكون عجبكم. ما تنسونيش بجام وتفعيل الجرس وخلوا لي كومنتير وتعليق، ونقول لكم تبقوا على خير الى فيديو اخر ان شاء الله. à bientôt pour une nouvelle vidéo.